मशरिक़ वस्ती में अमन के क़याम के लिए मुज़ाकराती मेज़ सज गई। ईरान और अमरीका के आला सतह वफ़ूद इस्लामाबाद पहुंचेंगे। ईरानी वफ़द की क़यादत स्पीकर बाकर कालिबाफ और वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची करेंगे। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन ल्यूइट कहती हैं, अमरीकी टीम में नायब सदर जेडी वैंस, स्टीव विटकॉफ और जैरेड कश्नर शामिल हैं। मुज़ाकरात का पहला दौर हफ्ते को होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुज़ाकरात के मकाम का दौरा किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और सिक्योरिटी हुकाम भी हमरा थे। रेड जोन को प्राइवेट गाड़ियों के लिए मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। गैर मुल्की वफूद की आमदोरफ्त की वजह से सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए जा रहे हैं। जुड़वा शहरों में आम तातील है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ मुमकिना अमन मुआहदे के हवाले से उम्मीद का इजहार करते हुए कहा कि मुआहदा करीब हो सकता है। सदर ट्रंप ने एक इंटरव्यू में कहा कि अमरीका और ईरान के मुज़ाकराती वफूद पाकिस्तान में मुलाकात करने वाले हैं। ट्रंप ने कहा कि ईरानी क़यादत मुज़ाकरात के दौरान मीडिया के मुकाबले में ज़्यादा माकूल रवैया इख्तियार करती है और वो इन नुकात पर आमादगी ज़ाहिर कर रहे हैं जो मुआहदे के लिए ज़रूरी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की मुलाकात। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल का फरीकैन पर जंगबंदी और अमन कायम रखने पर जोर। खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों पर पेशरफ्त का जायज़ा। कशीदगी में अब तक होने वाली कमी पर इजहार इत्मीनान। मशरिक़ वस्ती में अमन के क़याम के लिए मुज़ाकराती मेज़ सज गई। ईरान और अमरीका के आला सतह वफ़ूद इस्लामाबाद पहुंचेंगे। ईरानी वफ़द की क़यादत स्पीकर बाकर कालिबाफ और वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची करेंगे। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन ल्यूइट कहती हैं, अमरीकी टीम में नायब सदर जेडी वैंस, स्टीव विटकॉफ और जैरेड कश्नर शामिल हैं। मुज़ाकरात का पहला दौर हफ्ते को होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुज़ाकरात के मकाम का दौरा किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और सिक्योरिटी हुकाम भी हमरा थे। रेड जोन को प्राइवेट गाड़ियों के लिए मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। गैर मुल्की वफूद की आमदोरफ्त की वजह से सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए जा रहे हैं। जुड़वा शहरों में आम तातील है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ मुमकिना अमन मुआहदे के हवाले से उम्मीद का इजहार करते हुए कहा कि मुआहदा करीब हो सकता है। सदर ट्रंप ने एक इंटरव्यू में कहा कि अमरीका और ईरान के मुज़ाकराती वफूद पाकिस्तान में मुलाकात करने वाले हैं। ट्रंप ने कहा कि ईरानी क़यादत मुज़ाकरात के दौरान मीडिया के मुकाबले में ज़्यादा माकूल रवैया इख्तियार करती है और वो इन नुकात पर आमादगी ज़ाहिर कर रहे हैं जो मुआहदे के लिए ज़रूरी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की मुलाकात। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल का फरीकैन पर जंगबंदी और अमन कायम रखने पर जोर। खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों पर पेशरफ्त का जायज़ा। कशीदगी में अब तक होने वाली कमी पर इजहार इत्मीनान। मशरिक़ वस्ती में अमन के क़याम के लिए मुज़ाकराती मेज़ सज गई। ईरान और अमरीका के आला सतह वफ़ूद इस्लामाबाद पहुंचेंगे। ईरानी वफ़द की क़यादत स्पीकर बाकर कालिबाफ और वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची करेंगे। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन ल्यूइट कहती हैं, अमरीकी टीम में नायब सदर जेडी वैंस, स्टीव विटकॉफ और जैरेड कश्नर शामिल हैं। मुज़ाकरात का पहला दौर हफ्ते को होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुज़ाकरात के मकाम का दौरा किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और सिक्योरिटी हुकाम भी हमरा थे। रेड जोन को प्राइवेट गाड़ियों के लिए मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। गैर मुल्की वफूद की आमदोरफ्त की वजह से सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए जा रहे हैं। जुड़वा शहरों में आम तातील है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ मुमकिना अमन मुआहदे के हवाले से उम्मीद का इजहार करते हुए कहा कि मुआहदा करीब हो सकता है। सदर ट्रंप ने एक इंटरव्यू में कहा कि अमरीका और ईरान के मुज़ाकराती वफूद पाकिस्तान में मुलाकात करने वाले हैं। ट्रंप ने कहा कि ईरानी क़यादत मुज़ाकरात के दौरान मीडिया के मुकाबले में ज़्यादा माकूल रवैया इख्तियार करती है और वो इन नुकात पर आमादगी ज़ाहिर कर रहे हैं जो मुआहदे के लिए ज़रूरी है।
وزیر اعظم شہباز شریف سے چیف آف آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی ملاقات۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کا فریقین پر جنگ بندی اور امن قائم رکھنے پر زور۔ خطے میں امن کے لیے پاکستان کی ثالثی کی کوششوں پر پیش رفت کا جائزہ۔ کشیدگی میں اب تک ہونے والی کمی پر اظہار اطمینان۔ مشرق وسطی میں امن کے قیام کے لیے مذاکراتی میز سج گئی۔ ایران اور امریکہ کے اعلیٰ سطح وفود اسلام آباد پہنچیں گے۔ ایرانی وفد کی قیادت اسپیکر باقر کالباف اور وزیر خارجہ عباس اراغچی کریں گے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولین لیوٹ کہتی ہیں امریکی ٹیم میں نائب صدر جے ڈی وینس، اسٹیو وٹکاف اور جیریڈ کشنر شامل ہیں۔ مذاکرات کا پہلا دور ہفتے کو ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے مذاکرات کے مقام کا دورہ کیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی اور سیکیورٹی حکام بھی ہمراہ تھے۔ ریڈ زون کو پرائیویٹ گاڑیوں کے لیے مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے۔ غیر ملکی وفود کی آمد و رفت کی وجہ سے سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ جڑواں شہروں میں عام تعطیل ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے ساتھ ممکنہ امن معاہدے کے حوالے سے امید کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ معاہدہ قریب ہو سکتا ہے۔ صدر ٹرمپ نے ایک انٹرویو میں کہا کہ امریکہ اور ایران کے مذاکراتی وفود پاکستان میں ملاقات کرنے والے ہیں۔ ٹرمپ نے کہا کہ ایرانی قیادت مذاکرات کے دوران میڈیا کے مقابلے میں زیادہ معقول رویہ اختیار کرتی ہے اور وہ ان نکات پر آمادگی ظاہر کر رہے ہیں جو معاہدے کے لیے ضروری ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے چیف آف آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی ملاقات۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کا فریقین پر جنگ بندی اور امن قائم رکھنے پر زور۔ خطے میں امن کے لیے پاکستان کی ثالثی کی کوششوں پر پیش رفت کا جائزہ۔ کشیدگی میں اب تک ہونے والی کمی پر اظہار اطمینان۔ مشرق وسطی میں امن کے قیام کے لیے مذاکراتی میز سج گئی۔ ایران اور امریکہ کے اعلیٰ سطح وفود اسلام آباد پہنچیں گے۔ ایرانی وفد کی قیادت اسپیکر باقر کالباف اور وزیر خارجہ عباس اراغچی کریں گے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولین لیوٹ کہتی ہیں امریکی ٹیم میں نائب صدر جے ڈی وینس، اسٹیو وٹکاف اور جیریڈ کشنر شامل ہیں۔ مذاکرات کا پہلا دور ہفتے کو ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے مذاکرات کے مقام کا دورہ کیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی اور سیکیورٹی حکام بھی ہمراہ تھے۔ ریڈ زون کو پرائیویٹ گاڑیوں کے لیے مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے۔ غیر ملکی وفود کی آمد و رفت کی وجہ سے سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ جڑواں شہروں میں عام تعطیل ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے ساتھ ممکنہ امن معاہدے کے حوالے سے امید کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ معاہدہ قریب ہو سکتا ہے۔ صدر ٹرمپ نے ایک انٹرویو میں کہا کہ امریکہ اور ایران کے مذاکراتی وفود پاکستان میں ملاقات کرنے والے ہیں۔ ٹرمپ نے کہا کہ ایرانی قیادت مذاکرات کے دوران میڈیا کے مقابلے میں زیادہ معقول رویہ اختیار کرتی ہے اور وہ ان نکات پر آمادگی ظاہر کر رہے ہیں جو معاہدے کے لیے ضروری ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے چیف آف آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی ملاقات۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کا فریقین پر جنگ بندی اور امن قائم رکھنے پر زور۔ خطے میں امن کے لیے پاکستان کی ثالثی کی کوششوں پر پیش رفت کا جائزہ۔ کشیدگی میں اب تک ہونے والی کمی پر اظہار اطمینان۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔